السلام علیکم، میں ہوں آفرین شمیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل کا خبرنامہ۔ BBN چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو 79ویں یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد۔ یہ دن ہمیں اپنی آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے اور اس عزم کو تازہ کرتا ہے کہ ہم اپنے پیارے وطن کی ترقی، خوشحالی، امن اور بھائی چارے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے وطن کی ترقی، امن اور اتحاد کے لیے عزم نو کریں۔ اب خبرنامہ کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ تلنگانہ بھر میں جشن یوم آزادی، CM ریونت ریڈی، سابق CM KCR و دیگر نے دی مبارکباد۔ CM نے قلعہ گولکنڈہ میں جبکہ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مدینہ سرکل پر لہرایا قومی پرچم۔ یوم آزادی پر گولکنڈہ قلعہ میں ریونت ریڈی کا خطاب، ریاستی ترقی کا عزم، کسانوں، تعلیم، صحت اور خواتین کی فلاح کے لیے کروڑوں روپے کے منصوبے کا اعلان۔ KTR کا کانگریس پر جھوٹے پروپیگنڈے کا الزام، دعویٰ کیا کہ KCR دور میں صرف 2.8 لاکھ کروڑ کا قرض، 3.5 لاکھ کروڑ کا بوجھ وراثت میں ملا۔ ووٹ چوری کے خلاف کھمم میں موم بتیوں کی ریلی، الیکشن کمیشن سے شفافیت لانے کا مطالبہ، ڈپٹی چیف منسٹر کی شرکت۔ معین آباد کے فارم ہاؤس میں سالگرہ پارٹی پر پولیس کا دھاوا، بیرونی شہریوں سمیت کئی افراد گرفتار، بیرونی شراب اور منشیات کا کیا جا رہا تھا استعمال۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ بھر میں 79ویں یوم آزادی جوش و خروش سے منایا گیا۔ گولکنڈہ قلعہ سمیت مختلف مقامات پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور سابق وزیر اعلیٰ KTR اسدالدین اویسی و دیگر عوامی نمائندوں نے پرچم کشائی کر کے انجام دی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک کی 79ویں جشن یوم آزادی کے موقع پر تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی، سابق چیف منسٹر KCR، صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی، سابق منسٹر و BRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ سمیت کئی دیگر اہم شخصیات نے اہل وطن کو مبارکباد پیش کی۔ آزادی کی جدوجہد سے جدید ملک کی تعمیر تک قوم کی اس طویل اور پرعزم مسافت میں اپنی جانیں قربان کرنے والے عظیم رہنماؤں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ملک کی عوام کو یوم آزادی کی دلی مبارکباد پیش کی گئی۔ اس تاریخی دن کے موقع پر ریاست بھر میں جوش و خروش کے ساتھ تقریبات کا انعقاد ہوا، جبکہ قدیم و شاندار قلعہ گولکنڈہ میں مرکزی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ انمولا ریونت ریڈی نے قلعہ گولکنڈہ میں قومی پرچم لہرایا، قومی ترانہ بجایا گیا اور ہزاروں عوام نے اس تاریخی لمحے کا مشاہدہ کیا۔ فضا میں حب الوطنی کے نغمے گونجتے رہے، ثقافتی پروگرامز پیش کیے گئے اور شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے روشن مستقبل کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ سابق CM KCR نے بھی یوم آزادی کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں KCR نے کہا کہ بھارت کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے عظیم مجاہدین اور ان کی قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ دوسری جانب یوم آزادی کے موقع پر تلنگانہ بھون میں BRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ نے قومی پرچم لہرایا۔ اس پروقار تقریب میں متعدد سابق وزراء، اراکین پارلیمنٹ، سابق ارکان پارلیمنٹ، اراکین اسمبلی، سابق ارکان اسمبلی، ارکان کونسل اور پارٹی کے سینئر قائدین شریک ہوئے۔ یوم آزادی کے موقع پر حیدرآباد میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے مدینہ سرکل، جو پرانے شہر کا ایک تاریخی مقام ہے، پر پرچم کشائی کی اور بعد ازاں مغل پورہ میں واقع جامعۃ المومنات کے دفتر میں بھی ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر انہوں نے نو وار پیس ان ورلڈ کے الفاظ والے غبارے فضا میں چھوڑے تاکہ دنیا کو امن، بھائی چارے اور ہم آہنگی کا پیغام دیا جا سکے۔ اس تقریب میں بڑی تعداد میں عوام، طلباء، اساتذہ و پارٹی کارکنان شریک ہوئے اور حب الوطنی کے نعرے بلند کیے۔
یوم آزادی کے موقع پر اسپیکر تلنگانہ اسمبلی گڈم پرساد کمار نے احاطی اسمبلی میں قومی پرچم لہرایا۔ 79ویں یوم آزادی کے موقع پر ارکان اسمبلی اور عہدیداروں کے علاوہ ارکان کونسل نے بھی تقریب میں شرکت کی اور سلامی لی۔ صدر نشین تلنگانہ قانون ساز کونسل جی سکھیندر ریڈی نے تلنگانہ قانون ساز کونسل احاطے میں یوم آزادی ہند کے موقع پر رسم پرچم کشائی انجام دی اور قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر ارکان تلنگانہ قانون ساز کونسل اور عہدیداروں نے بھی شرکت کی اور ریاست کی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ حیدرآباد ہلائی میمن جماعت کی جانب سے بھی آج جشن یوم آزادی کی تقریب منائی گئی۔ میمن کالونی نزد عیدگاہ میر علام بہادرپورہ ایم ایل اے محمد مبین کی جانب سے میمن کالونی میں رسم پرچم کشائی انجام دی گئی اور قومی پرچم لہرایا گیا۔ قومی ترانے کی گونج اور حب الوطنی کے نعروں کے ساتھ اس تاریخی دن کی خوشی منائی گئی اور ملک کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئی۔ یوم آزادی کے موقع پر ایم کے ایم ایل سی مرزا ریاض الحسن افاندی نے حیدرآباد کے دارالشفا پلے گراؤنڈ کے قریب پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر مقامی عوام، پارٹی کارکنان اور طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے قومی ترانے کی گونج اور حب الوطنی کے نعروں کے ساتھ اس تاریخی دن کی خوشی منائی۔ اسی تاریخی دن کے موقع پر 79ویں یوم آزادی کے سلسلے میں میلاد روڈ پر واقع ہرمین ہوٹل اور یاقوت پورہ کے مختلف علاقوں میں قومی پرچم لہرایا گیا۔ اس پروقار تقریب میں یاقوت پورہ کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج، ایم یوتھ آئیکن و یاقوت پورہ حلقہ انچارج یاسر عرفات اور دیگر کئی افراد بھی شریک ہوئے۔ پرچم کشائی کے دوران حب الوطنی کے نعرے بلند کیے گئے اور عوام نے جوش و خروش کے ساتھ آزادی کا جشن منایا۔ اسی دوران حیدرآباد ساؤتھ زون کی ڈی سی پی آفس میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جہاں ڈی سی پی ساؤتھ زون مس سنیہا مہرا IPS نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ یوم آزادی نہ صرف ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، بلکہ اس قربانیوں اور جدوجہد کی یاد دہانی بھی ہے جو ہمارے بزرگوں اور شہداء نے ملک کی آزادی کے لیے دی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ امن، بھائی چارے اور قانون کی پاسداری کو اپنی ترجیح بنائیں اور ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ملک کی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ 79ویں یوم آزادی کی تقریب تلنگانہ وقف بورڈ میں بھی منعقد ہوئی، جہاں وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے قومی پرچم لہرایا۔ اس تقریب میں وقف بورڈ کے اراکین اور عملہ موجود تھا، جنہوں نے قومی ترانہ پڑھا اور آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وہیں تلنگانہ حج کمیٹی میں بھی یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی، جہاں حج کمیٹی کے چیئرمین سید افضل خسرو پاشا بیابانی نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر حج کمیٹی کے اراکین اور عملہ موجود تھا، جنہوں نے قومی ترانہ پڑھا اور آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 79ویں یوم آزادی کی تقریب TGMFC میں منعقد ہوئی، جہاں MD کانتی ویسل اور عملے نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر TGMFC کے اراکین اور عملہ بھی موجود تھا۔ 79ویں یوم آزادی کے موقع پر ساؤتھ سینٹرل ریلوے میں جنرل مینیجر سنجے کمار سریواستو نے سکندرآباد ریلوے اسپورٹس کمپلیکس گراؤنڈ میں قومی پرچم لہرایا اور RPF کے دستے سے سلامی لی۔ اس موقع پر کلچرل پروگرام، کمانڈو شو اور ڈاگس شو پیش کیے گئے۔ اپنے خطاب میں GM نے آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے زون کی کامیابیوں کا ذکر کیا۔ یوم آزادی کے موقع پر آج صبح 10 بجے قلعہ ورنگل میں تلنگانہ کے وزیر پنگولیٹی سرینواس ریڈی نے قومی پرچم لہرایا۔ اس پروقار تقریب میں ممبر پارلیمنٹ کڈیم کاویا، رکن اسمبلی وی ناگراج، رکن قانون ساز کونسل بسوراج سرایا، ڈسٹرکٹ کلیکٹر سیتا شاردا، سرکاری افسران، مقامی عوام اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پرچم کشائی کے بعد وزیر موصوف نے اپنے خطاب میں کہا کہ کانگریس حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد ریاست کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
وہیں 79ویں یوم آزادی کے موقع پر جامعۃ الانوار ہدایات الفت نگر مولا علی میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی سینئر رہنما امین الدین کے ساتھ لیاقت علی، محمد عثمان، حبیب الدین، نواب، مہیش اور سنتوش شریک ہوئے۔ پروگرام کا اہتمام محمد جاوید، ابراہیم، محمد شریف، محمد علیم اور محمد جبار نے کیا اور تقریب حب الوطنی اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ضلع سنگاریڈی ظہیر آباد میں بھی یوم آزادی کے موقع پر رکن اسمبلی کے مانک راؤ نے ایم ایل اے کیمپ آفس میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر سبھاش راؤ دیشمکھ اور آر ڈی او رام ریڈی نے میونسپل آفس میں، جبکہ آر ڈی او رام ریڈی نے آر ڈی او آفس میں بھی پرچم کشائی کی۔ اسی دوران ظہیر آباد ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں ڈی ایس پی سائدہ نائک نے 79ویں یوم آزادی پر ترنگا لہرایا اور تمام پولیس اہلکاروں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر سینئر انسپکٹر ونے کمار سرنیواس ریڈی اور پولیس اسٹاف موجود رہا۔ اس کے علاوہ صداسف پیٹ میں مدرسہ عربیہ عثمانیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ اور عثمانیہ اسکول میں یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر صداسف پیٹ پولیس اسٹیشن کے سی آئی ڈی وینکٹیش، صداسف پیٹ میونسپل کمشنر اور ایم آر او میڈم کے ہاتھوں یوم آزادی کا پرچم لہرایا گیا۔ طلباء نے ملی نغمے پیش کیے اور آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عادل آباد بھر میں یوم جشن آزادی تقاریب کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ عادل آباد مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر پر صدر مجلس نذیر احمد نے پرچم کشائی انجام دیتے ہوئے جشن یوم آزادی تقریب کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کیا۔ اس موقع پر پارٹی قائدین و کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر قومی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ عادل آباد میں 79ویں جشن یوم آزادی تقاریب کا دینی مدارس میں جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ شہر کے قدیم دینی درسگاہ دارالعلوم محمدیہ بختیاپور میں انتظامی کمیٹی صدر محمد سیٹھ، معتمد شاہد احمد توکل، نائب معتمد مسعود خان پٹیل کے علاوہ صدر مدرس حضرت مولانا شیخ احمد رمضانی اور دیگر اساتذہ نے پرچم کشائی تقریب میں حصہ لیا۔ اس موقع پر طلباء نے مختلف پروگرامز پیش کیے۔ اسی طرح جمعیت علماء ہند ارشد مدنی عادل آباد دفتر پر ٹاؤن صدر حافظ عامر پٹیل نے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر علماء، حفاظ اور معززین شہر نے شرکت کی۔ بعد ازاں علماء کرام نے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں علماء کی قربانیوں کا تذکرہ کیا، جبکہ دفتر صفا بیت المال پر حافظ ابوبکر حامد، حافظ محمد منظور احمد، مفتی محمد مصطفیٰ مظاہری اور صفا بیت المال صدر مولانا سید مبشر احمد رشیدی نے حافظ کاظم پاشا مصباحی، حافظ شیخ بشیر احمد و دیگر ذمہ داران کے ہمراہ دفتر پر پرچم کشائی انجام دی۔ محلہ خورشید نگر میں حافظ عارف خان کی نگرانی میں مولانا عبدالعلیم قاسمی نے قومی ترنگا لہرایا۔ اس پروگرام میں نوجوانوں نے و دیگر نے شرکت کی۔ محلہ کیار کی کالونی میں مدرسہ شاکرہ للبنات میں ناظم مدرسہ مفتی یاسین قاسمی کی نگرانی میں حافظ ساجد نے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر طالبات نے مختلف تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ محلہ چلکوری لکشمی نگر میں واقع مدرسہ فلاح دارین میں صدر مدرسہ شیخ محسن کی موجودگی میں ناظم مدرسہ مولانا فہیم اشاعتی، حافظ خالد اور مولانا اظہر اشاعتی نے شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی تقریب میں حصہ لیا۔ بعد ازاں محلے کی گلیوں میں طلباء کی ترنگا ریلی نکالی گئی۔ اسی طرح بیلا منڈل میں واقع دارالعلوم عزیزیہ دہے گاؤں میں ناظم مدرسہ حضرت مولانا محمد اکبر الدین حسامی کی سرپرستی میں صدر مدرسہ جناب الطاف صاحب نے اساتذہ کی موجودگی میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر طلباء عزیز نے حب الوطنی پر مبنی مختلف ثقافتی پروگرامز پیش کیے جو کافی متاثر کن تھے۔ دارالعلوم حسینیہ رام نگر میں نائب ناظم مولانا شعیب فیصل حسینی اسدی نے ناظم مدرسہ محترم حافظ عبدالجبار صاحب کی سرپرستی میں پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر حافظ ابراہیم صاحب، حافظ مزمل ملک و دیگر نے شرکت کی۔ اسی طرح شہر کے مختلف دینی مدارس اور مختلف رفاہی فلاحی تنظیموں کے دفاتر پر بھی قومی ترنگا لہرا کر حب الوطنی کا ثبوت دیا گیا۔
यौम आज़ादी के मौके पर तारीखी किला गोलकुंडा पर शानदार तकारीब से सीएम रेवंत रेड्डी ने खिताब किया। इस मौके पर रियासत की माशी सूरत हाल, हुकूमत की कारकर्दगी और आने वाले मंसूबों पर तफसील से रोशनी डाली। रेवंत रेड्डी ने बताया कि साबिक BRS हुकूमत ने रियासत पर 8.2 लाख करोड़ रुपए के खर्च और वाजिबात छोड़े, जिनमें से 20 माह में 2.2 लाख करोड़ रुपए की अदायगी की गई। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिनमें कर्ज माफी, मुफ्त बिजली और इनपुट इमदाद शामिल हैं। इसके अलावा इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए 22,500 करोड़ रुपए, नए उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर के लिए 2700 करोड़, तालीम के शोबे के लिए 39,575 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि खवातीन को मुफ्त TGSRTC बस सफर से अब तक 6,790 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसके साथ साथ वज़ीर आला ने हाइड्रा मंसूबे के तहत हैदराबाद को साफ, मुनज़्ज़म और सैलाब से महफूज बनाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा, हम हैदराबाद को ऐसा शहर बनाएंगे जहां दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसी शहरी मुश्किलात ना हो। झीलों और नालों पर कब्जों के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई की जा रही है ताकि शहरियों को महफूज और बेहतर माहौल मिल सके। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की का सफर महज चंद बरसों की कहानी नहीं है, बल्कि 79 सालों की मेहनत, कुर्बानियों और अजीम रहनुमाओं के विजन का नतीजा है। उन्होंने अज़्म का इजहार किया कि तेलंगाना को मुल्क की सबसे तरक्की याफ्ता रियासतों में शामिल करेंगे। మేము అధికారం చేపట్టే నాటికి గత పాలకులు మాకు వారసత్వంగా 8,21,651 కోట్ల రూపాయల అప్పులు మరియు బకాయిలు మిగిల్చి వెళ్లారు. దీనిలో 6,71,757 కోట్ల రూపాయల అప్పులు, అదేవిధంగా ఉద్యోగులు ఇతర పథకాలకు సంబంధించిన బకాయిలు 40,154 కోట్లు, SC ST సప్లైన్, సింగరేణి, విద్యుత్ ఇతర విభాగాలకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలు 1,09,740 కోట్లు. వారు చేసిన అప్పును తిరిగి చెల్లించడానికి ఇప్పటిదాకా అసలు రూపేణా 1,32,498 కోట్లు, వడ్డీలకు 88,178 కోట్ల రూపాయలు, మొత్తం కలిపి 2,20,676 కోట్ల రూపాయలను ఈ 20 నెలల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించింది. అంటే గత పాలకులు మనకు అందించిన 8,21,651 కోట్ల రూపాయల అప్పులను తిరిగి చెల్లించడానికి 20 నెలల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజాపాలన 2,20,676 కోట్లను చెల్లించడం జరిగింది. हैदराबाद में क्रेडियाई प्रॉपर्टी शो 2025 के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की माशी सूरत हाल, तरक्याती विजन और पॉलिसी तरजीहात पर रोशनी डालते हुए कहा कि साबिक हुकूमत के भारी कर्जों और सूद के बोझ के बायस रियासत शदीद माली बहरान का शिकार है। तहम 26,000 करोड़ के कर्जों को 7.5% शरह सूद पर 35 साल के लिए रिस्ट्रक्चर किया गया है और वज़ीर आज़म से 2 लाख करोड़ के कर्जों की तंजीम नौ की अपील की गई है। उन्होंने हैदराबाद को अपनी शनाख्त के साथ एक अजीम शहर बनाने का अज़्म जाहिर किया जो अगले 1000 साल तक याद रखा जाएगा और कहा कि जैसे चंद्रबाबू नायडू ने हाईटेक सिटी, YS राजशेखर रेड्डी ने आउटर रिंग रोड और कुली कुतुब शाह ने चार मीनार तामीर किया, वैसे ही इनका नाम भी तारीख में सुनहरी हुर्फ से लिखा जाएगा। उन्होंने मेट्रो रेल के तौसीई मंसूबे, मूसी प्रोजेक्ट, रीजनल रिंग रोड व रेल शामीरपेट और मेडचल तक कनेक्टिविटी और हैदराबाद व अमरावती के दरमियान ग्रीन फील्ड हाईवे पर ड्राई पोर्ट के क़याम जैसे मंसूबों का जिक्र किया, जबकि हाइड्रा स्कीम के तहत झीलों व नालों पर कब्जे खत्म करने के अज़्म का अदा किया। ఈ రోజు ఇంత గొప్ప ప్రాపర్టీ షో మీరు చేసుకునే వాళ్ళ ఆ రోజు ఆ విజన్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ నాయకుల మీద కూడా అలిగేషన్స్ వచ్చిన ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అనుకొండలాగా మారింది అన్నోళ్ళు ఉండొచ్చు. హైటెక్ సిటీ పక్కన వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళకు భూములు ఉన్నాయి, ఆ భూముల కోసమే హైటెక్ సిటీ కట్టిండని అనుమానాలు ఉండొచ్చు, అపోహలు సృష్టించి ఉండొచ్చు, కొంతమంది ఆలోచన చేసి ఉండొచ్చు.
ఎక్కడ ఏ డెవలప్మెంట్ చేసినా ఎవరికో ఒకరికి డెఫినెట్గా బెనిఫిట్ అవుద్ది. ఇప్పుడు నేను ఫ్యూచర్ సిటీని భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని ఒక కాలుష్యమైన నగరంగా మార్చాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆ కాలుష్యాన్ని తొలగించి ఒక బ్రహ్మాండమైన నగరాన్ని నిర్మించాలని ప్రణాళికలు వేసినప్పుడు అది ఫోర్త్ సిటీ లేదా అది ఫ్యూచర్ సిటీ అని నేనంటే ఫోర్ బ్రదర్స్ సిటీ అని కొంతమంది అని ఉండొచ్చు. మీరే కదా నా బ్రదర్సు, మీకోసమే నేను డిజైన్ చేస్తున్నా. వై షుడ్ ఐ కేర్ ఆల్ దీస్ కామెంట్స్? ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ కనెక్టివ్ ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్కి ఎందుకు మెట్రో ఇవ్వలేదు, ఎందుకు డిజైన్ చేయలేదు? డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మీద నుంచి మెట్రో డిజైన్ చేశారు. ఎవరెక్కాలి? జూబ్లీ హిల్స్లో ఉన్నోళ్ళు, బంజారా హిల్స్లో ఉన్నోళ్ళు, లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళు ఎంతమంది మెట్రో ఎక్కుతారు? ఇక్కడ నుంచి అయితే మీరు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కినా కూడా అదే స్పీడ్తో మీరు ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకుంటారు. మల్టీ యూటిలిటీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది హై డెన్సిటీ పాపులేషన్ ఉన్న మధ్యలో నుంచి ఉండాలి. జనసాంద్రత ఉన్న ప్రాంతాలలో बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कांग्रेस की आदत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में दी गई रिपोर्ट कांग्रेस के इस झूठे प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब है, जिसमें केसीआर पर बेतहाशा कर्ज लेने का इल्जाम आयद किया गया था। उन्होंने बताया कि केसीआर के दौरे हुकूमत में महज 2.80 लाख करोड़ रुपये का खर्च लिया गया और जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलहदा हुआ तो विरासत में 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च मिला था। केटीआर ने कहा कि कोरोना के दौरान जब रियासत को 1 रुपया आमदनी न हुई तब भी कोई फलाही स्कीम रुकी नहीं। वह हैदराबाद की सड़कें हो या किसान बंधु कल्याण लक्ष्मी पेंशन या धान की खरीदारी, इनके मुताबिक केसीआर की क़ियादत में फीकस आमदनी में मुल्क में 12वें मुकाम पर मौजूद तेलंगाना को पहले नंबर पर लाया गया। सरकारी हॉस्पिटल पर अवाम का एतमाद बहाल हुआ। माँ और बच्चे की अमवात में नुमाया कमी आई और सेहत के शोबे में रियासत 14वें से तीसरे मुकाम पर पहुंची। उन्होंने मजीद कहा कि आईटी, सनत, ज़राअत या सेहत हर शोबे में केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना ने रिकॉर्ड कामयाबियां हासिल की। ఇదే కేసీఆర్ గారు మన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కరోనా వచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా అనే మహమ్మారి వచ్చిన తర్వాత ఒక్క ప్రభుత్వం కూడా ప్రపంచంలో ఒక దమ్మిడి ఆదాయం కూడా ఇవ్వలేదు. అమెరికా కావచ్చు, భారతదేశం కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు, ఏ ప్రభుత్వానికి కూడా 1 రూపాయి ఆదాయం లేని పరిస్థితి. కానీ రూపాయి ఆదాయం లేకపోయినా ఆనాడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక్క సంక్షేమ కార్యక్రమం ఆగిందా మనం ప్రజలను అడగాలి. కరోనా సమయంలో కూడా రైతు బంధు ఆగిందా? ఆగలేదు. కళ్యాణ లక్ష్మి ఆగిందా? ఆగలేదు. రైతు పంట కొనుగోలు ఆగినాయా? ఆగలేదు. పెద్ద మనుషుల పెన్షన్లు 2000 రూపాయల పెన్షన్లు ఆగినాయా? ఆగలేదు. అంటే దమ్మిడి ఆదాయం లేకపోయినా, రూపాయి ఆదాయం లేకపోయినా మరి సంక్షేమ పథకాలు కానీ అభివృద్ధి పనులు కానీ ఆగలేదు. ఆఖరికి కరోనా టైంలో హైదరాబాద్లో రోడ్లు కూడా వేసుకున్నాం మనం. దేశంలో ఎవరు పని చేయలే, కేవలం మనం మాత్రమే హైదరాబాద్లో రోడ్లు కూడా, ఎందుకంటే మంచిగా ఫ్రీగా దొరికింది హైదరాబాద్ అని చెప్పి రోడ్లు కూడా పూర్తి చేసినాం. అట్లా మనం పని చేసినాం. ఇది ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా నేనంటే, ఆ రోజు ఒక సమర్థవంతమైన నాయకుడు మనకు ఉన్నాడు కాబట్టే ఆదాయం ఉందా లేదా అని మనం చూడలే. అల్టిమేట్గా అవకాశం దొరికినప్పుడు అటు సంక్షేమం ఇటు అభివృద్ధి జోడెద్దుల మాదిరిగా పరుగులు పెట్టించినాం. కానీ ఈరోజు అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లున్నోట్ల శని ఉన్నట్టు ఆదాయం ఉంది, అద్భుతమైన రాష్ట్రం ఉంది, కేసీఆర్ నిర్మించిన పునాది ఉంది, ప్లాట్ఫామ్ ఉంది. కానీ దాన్ని వాడుకునే తెలివి వీళ్ళకి లేదు. వీళ్ళ ఎజెండా వేరు. ఎట్లా డబ్బులు సంపాదించాలా, ఎట్లా డబ్బుల మూటలు ఢిల్లీకి పంపాలా అనే ఆలోచన తప్ప ప్రజలకు ఎట్లా మనం ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలన్న ఆలోచన కానీ. साबिक वजीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि माजी में केसीआर ने टैक्सों में कमी की थी, मगर आज रेवंत रेड्डी ने बेतहाशा इजाफा करके अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला दिल्ली सिर्फ पैसों के बैग लेकर जाने में मसरूफ हैं और अवामी मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी में तेलंगाना पसमानदगी की तरफ जा रहा है। माजी में 7,100 करोड़ रुपए टैक्स वसूल हुआ था, जबकि गुज़िश्ता साल ये आमदनी घटकर 6,900 करोड़ रुपए रह गई। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों में अवाम की खरीदारी की सलाहियत बढ़ रही है, लेकिन तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की नाअहली के बायस ये सलाहियत कम हो गई है। కేసీఆర్ ఏమో ప్రజలకు పన్నుల భారం లేకుండా చేస్తే రేవంత్ రెడ్డి ఏమో పన్నుల భారాన్ని ఎడాపెడా ప్రజల మీద మోపుతా ఉన్నాడు. కేసీఆర్ ఆటోలకు పన్ను రద్దు చేసిండు, ట్రాక్టర్లకు రద్దు చేసిండు,
ట్రాలీలకు రద్దు చేస్తే నువ్వేమో పన్నులు పెంచుకుంటూ పోతున్నావు. ప్రజలకు అర్థమైంది ఇవాళ ఏం మార్పు వచ్చిందో చూస్తున్నారు. పన్నులు తీసేసింది కేసీఆర్, పన్నులు వేసింది రేవంత్ రెడ్డి. నీకు బుద్ధి చెప్తారు తప్పకుండా. ఎవరిని వదిలిపెట్టినావు నువ్వు? ఏ వర్గాన్ని వదిలిపెట్టినావా? కొత్తగా బ్రివరీలు ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తావు మండలానికి ఒకటి? అంటే పిల్లలను చదువుకునే పిల్లల్ని చెడగొట్టదలుచుకున్నావా? కాలేజీ పిల్లల్ని తాగుమంటున్నావా నువ్వు? బ్రివరీలు మండలాల్లో, జిల్లాల్లో, తాలూకాల్లో ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తామని నిర్ణయం తీసుకున్నావు? అంటే కాలేజీ పిల్లల్ని తాగించి ఊగించి చెడగొట్టదలుచుకున్నావా అంటున్నా. దయచేసి ఆ ఆలోచన ఉపసంహరించుకోండి. ప్రభుత్వం అంటే ఆదాయం సంపాదించడమే కాదు, ప్రజల ఆరోగ్యం ముఖ్యం, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ముఖ్యం, రాష్ట్ర పురోగతి ముఖ్యం. కానీ రేవంత్ రెడ్డి దృష్టిలో కేవలం డబ్బు సంపాదించాలి, ఢిల్లీకి మూటలు మోయాలి. ఢిల్లీకి మోసుడు తప్ప ప్రజల గురించి ఆలోచించే పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ ఎన్ని పెంచినావు నువ్వు? ఇవన్నీ పెంపుదల కాదా? ఇంకా మళ్ళీ రేపో మాపో రిజిస్ట్రేషన్ ధరలు పెంచుతారట, భూముల ధరలు పెంచుతారట, ఇంకా మళ్ళీ అదో భారం వేస్తావు. ఇప్పటికే రియల్ ఎస్టేట్ కుప్పగూలిపోయింది. స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆదాయం తగ్గిపోయింది ఇప్పటికే. इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट में मुबैना धांधलियों और कायदे अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से आयद करदा वोट चोरी के इल्जामात पर अब अवामी एहतजाज भी शुरू होने लगा है। जुमेरात की शाम जिले खम्मम में मोमबत्तियों के साथ रैली मुनज़्ज़म की गई। कसी तादाद में अवाम ने शिरकत की। इस रैली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दूसरे कायदीन ने भी हिस्सा लिया। कहा गया है कि वोटों की चोरी के जरिए बीजेपी जमहूरियत पर हमला कर रही है और इलेक्शन कमीशन इसका साथ दे रही है। శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు లోక్సభలో వారి దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి ఓట్లకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఉన్నవాళ్ళని లేనట్టుగా, లేనటువంటి ఉన్నట్లుగా, చనిపోయినటువంటి వాళ్ళని ఉన్నట్లుగా, ఓట్లు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని తీసేసినట్టుగా అన్ని రకరకాల కార్యకలాపాలని ఎన్నికలు జరుగుతున్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల కమిషన్ ద్వారా జరుగుతున్న ప్రక్రియని ఆధారాలతో సహా చాలా స్పష్టంగా భారతదేశానికి ఈరోజు ఈ దాడికి స్వతంత్రంగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి ఎన్నికల కమిషన్ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఈ దేశ ప్రజలందరికీ వాస్తవాలు చెప్పవలసినటువంటి ఎన్నికల కమిషన్ కూడా, రాజ్యాంగ స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి ఎన్నికల కమిషన్ కూడా లొంగిపోయి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వానికి భయపడుతుందనో లేకపోతే లొంగిపోయి వాస్తవాల్ని బయట పెట్టకుండా చేస్తున్నటువంటి దృష్టాంతాన్ని కూడా ఈ దేశ ప్రజలకి వాస్తవాలను తీసుకుని రావాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఇవాళ దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటం కోసమే ఈరోజు క్యాండిల్ లైట్ ర్యాలీని తీసుకోవడం జరిగింది. దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు వాస్తవాలను గమనిస్తున్నారు. తెచ్చుకున్న ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం దేశవ్యాప్తంగా ర్యాలీలు చేస్తా ఉన్నారు. तेलंगाना में पुलिस अमले को ग्रेजुएट बनाने की अमली कोशिशों में पेशरफ्त हुई है। इस सिलसिले में तेलंगाना पुलिस और डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के माबैन एक मुआहदा तय पाया है और इस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र और डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर घंटा चक्रपाणी ने मुआहदे पर दस्तखत किए और इसकी नुकूल एक दूसरे के हवाले किए। रियासती पुलिस में मौजूद ऐसे कांस्टेबल ESI और ERESI को ये सहूलत फराहम की जाएगी जो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करना चाहते हैं। DGP डॉक्टर जितेंद्र की इस पहल और पेशकश को अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने कबूल कर लिया और DGP की पहल की सताइश की। किसी वजह से डिग्री मुकम्मल ना करने और आला तालीम के ख्वाहिशमंद पुलिस मुलाजमीन इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। वाइस चांसलर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर घंटा चक्रपाणी ने इस मुआहदे को तारीखी मुआहदा करार दिया और इस पुलिस महकमा के इस इक़दाम की ज़बरदस्त सताइश की गई। कहा गया है कि इस मुआहदे के तहत बेहतर पुलिसिंग और सलाहियतों में इजाफे के लिए खुसूसी तरबियत भी दी जाएगी। ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వీ హ్యావ్ డివైజ్డ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా డివైజ్ చేశాము. దాంట్లో పోలీస్కి రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉండాలి, సో అది కూడా మన వర్కౌట్ చేసాము. అవర్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు అండ్ దేర్ ఎంటైర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ అగ్రీడ్ టు ఇన్వాల్వ్ ది సబ్జెక్ట్స్. మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కోసం కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ చేశారు, లైక్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్,
personality development, introduction to social psychology and social perception, then office automation like computer, internet, ICT, database management, తర్వాత public administration, తర్వాత public perception management, తర్వాత media relations, electronic media, print media, తర్వాత health psychology, lifespan development, behavior practices, educational psychology, life skills. All these subjects మన రొటీన్ ప్రోగ్రాంలో లేదు, మన రొటీన్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రాంలో లేదు. బట్ మన కోసం అవర్ వాయిస్. हैदराबाद पुलिस ने शहर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 20 बांग्लादेशियों को इनके मुल्क वापस भेज दिया। ये कार्रवाई मरकजी तहकीकाती एजेंसियों के साथ इश्तराक करते हुए की गई। इन तमाम को मगरबी बंगाल में हिंद बांग्लादेश सरहद से इनके मुल्क वापस भेजा गया। CCS पुलिस के जराये ने बताया कि इन तमाम बांग्लादेशियों को तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स के हुदूद में की गई कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इन तमाम के पास बांग्लादेशी शनाख्ती दस्तावेजात पाए गए। शनाख्त के बाद इन्हें CCS फॉरेन डिटेंशन सेंटर मुंतकिल किया गया था। वजारत खारजा के जरिए हैदराबाद में बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी से बांग्लादेशी सिफारत खाने को भी इत्तला कर दी गई थी। BSF की एक टीम की निगरानी में इन्हें हिंद बांग्लादेश सरहद मुंतकिल किया गया और वहां से इनके मुल्क रवाना कर दिया गया। हैदराबाद के चंदानगर में जेवरात की दुकान लूटने के मामले में 3 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन मुलजिमीन में 2 की गिरफ्तारी कर्नाटक के शहर बिदर से और 1 की महाराष्ट्र के शहर पुणे से अमल में आई है। तीनों का ताल्लुक बिहार से बताया गया है। शहर में 12 अगस्त को ये वारदात पेश आई थी, जहां इस गैंग ने खजाना ज्वेलर्स के मुलाजिमीन पर फायरिंग भी की थी। तहकीकात में पता चला कि बिहार से ताल्लुक रखने वाली गैंग 1 माह कबल हैदराबाद आई थी। उन्होंने जगतगिरी गुट्टा में क़याम किया और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे थे। गैंग ने बिहार से असला खरीदे थे और कई दिन तक इस दुकान का जायजा लिया करते थे। दुकान को लूटने के बाद ये फरार हो गए थे। तहम पुलिस ने इनका पता चलाया और महाराष्ट्र और कर्नाटक के शहरों से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सारे मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। महकमे मौसमियात की पेशकयासी के दौरान जिले मेदक और संगारेड्डी में आज सुबह इंतहाई शदीद और मूसलाधार बारिश हुई। कहा गया है कि जुमा की सुबह 7 बजे तक इन दोनों अजला में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। कहा जा रहा है कि ये जारिया सीजन की सबसे ज्यादा बारिश थी। मेदक जिले के एक मंडल में 146 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि संगारेड्डी के वट्टेपल्ली मंडल में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा दोनों अजला के दूसरे मुकामात पर भी 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मेदक जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से बारिशों का सिलसिला जारी है और यहाँ आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। कहा गया है कि शदीद बारिश की वजह से कई ज़खायर आब, संगूर, पोचाराम डैम और घनपुर जखीरा आब की सतह में इजाफा हुआ है और पानी के बहाव में तेजी आ गई है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद बकारम के एक फार्म हाउस पर आज सुबह की अव्वलिन सातों में साइबराबाद पुलिस ने धावा करते हुए यहां मंशियात और शराब के इस्तेमाल का पता चलाया। कहा गया है कि एक सालगिरह तकरीब मुनाक़द की गई थी, जिसमें 51 मेहमान शरीक थे। इनमें बेशतर का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक और ख़ास तौर पर नाइजीरिया से बताया गया है। कल शाम से ये पार्टी शुरू हुई थी, जो आज सुबह की अव्वलिन सातों तक जारी थी। यहाँ बैरूनी शराब और मंशियात का इस्तेमाल किया जा रहा था। अहदेदारों ने कई मेहमानों का मंशियात का टेस्ट भी करवाया गया। 3 खवातीन का मुआयना किया गया और ये तीनों ही मंशियात का इस्तेमाल की मुर्तकब पाई गई। कहा गया है कि साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीम के 100 से ज़ायद एहलकारों ने धावे में हिस्सा लिया। वहां मेहमानों की शनाख्त वगैरह का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। इमिग्रेशन हुकाम को भी इत्तला कर दिया गया है ताकि बैरूनी शहरियों के वीज़ा की जांच की जा सके। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। ఇప్పుడు చూస్తున్నది దీంట్లో ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయని చెప్పి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రావటం, అప్పుడు రాజేంద్ర నగర్ జోనల్ ఫోర్స్ కొంత మొబిలైజ్ చేసి ఎస్ఓటీతో సహకారంతో ఇక్కడికి వచ్చి రైడ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం 51 మెంబర్స్ ఉన్నారు. దాంట్లో 37 మెంబర్స్ ఉమెన్ ఉన్నారు, 14 మేల్ ఉన్నారు. ఈ 51 మంది కూడా
ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ సంబంధించిన వాళ్ళే ఉన్నారు, ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరు లేరు. దీంట్లో ఎక్కువగా 34 మెంబర్స్ ఉగాండా వాళ్ళు, కెన్యా, లిబేరియన్, తర్వాత క్యామరూన్, ఇట్లా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఐడెంటిటీస్ అయి చూడటం జరిగింది. వీళ్ళు ఇక్కడ బేసికల్గా ఒక లిక్కర్ పార్టీ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. ఒక 65 వరకు ఈ బీర్లు, తర్వాత చాలా ఒక 20 లీటర్స్ వరకు డిఫరెంట్ వెరైటీస్ లిక్కర్ బాటిల్స్ కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. వీళ్ళు ఎవరు కూడా ఈ పార్టీ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి పోలీస్ పర్మిషన్ కానీ ఎక్సైజ్ లైసెన్స్ పర్మిషన్ కానీ ఏం తీసుకోలేదు. ఈ దీంట్లో అదే వయలేషన్ దాని కింద, సౌండ్ పొల్యూషన్ దాని కింద, వీటి మీద ప్రాథమికంగా ఇప్పుడు మనం కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में जश्न यौम आज़ादी, सीएम रेवंत रेड्डी, साबिक सीएम केसीआर व दीगर ने दी मुबारकबाद। सीएम ने किले गोलकुंडा में, जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदीना सर्कल पर लहराया कौमी परचम। यौम आज़ादी पर गोलकुंडा किला में रेवंत रेड्डी का खिताब, रियासती तरक्की का अज़्म, किसानों, तालीम, सेहत और ख़वातीन की फलाह के लिए खरबों रुपये के मंसूबे का ऐलान। केटीआर का कांग्रेस पर झूठे प्रोपेगेंडे का इल्जाम, दावा किया कि केसीआर दौर में सिर्फ 2.8 लाख करोड़ का खर्च, 3.5 लाख करोड़ का बोझ विरासत में मिला। वोट चोरी के खिलाफ खम्मम में मोमबत्तियों की रैली, इलेक्शन कमीशन से शफाफियत लाने का मुतालिबा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शिरकत। मोइनाबाद के फार्म हाउस में सालगिरह पार्टी पर पुलिस का धावा, बैरूनी शहरियों समेत कई अफराद गिरफ्तार, बैरूनी शराब और मंशियात का किया जा रहा था इस्तेमाल। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।